बिना ग्रीन स्क्रीन वीडियो को केमिति प्रोफेशनल भाव में कैपकट टाइप रे वीडियो बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे जहाँकि यही वीडियो रे भल भाव में जानीपारे मु बहुत सहज और बहुत सरल भाव में बतावा चेष्टा करी इजी वे रे आपण मानक मु शिखा चेष्टा करी आपण मैंने केवल वीडियो को धैर्य सह देखते भल भाव में शिखंतु आपण मानकर वीडियो रे यदि खराब बैकग्राउंड जदि अच्छी ताले आपण रिमूव करि पारिबे एवं बहुत सुंदर एवं बहुत प्रोफेशनल भाव में बनाई पारिबे जेमिति कि मो वीडियो टी देखंती सेमिति आपण माने वीडियो बैकग्राउंड टी रिमूव करि पारिबे मो वीडियो को देखंतु केमिति प्रोफेशनल लागुछि केही भी मते जानि पारिबे नाही कि एही सब को मो बैकग्राउंड रिमूव करि कि बैकग्राउंड टी को मो ऐड करिछि सेमिति केही मते कहिबे नाही सेमिति आपण माने मध्य निजर वीडियो रे प्रोफेशनल भाव में बैकग्राउंड टी रिमूव करि पारिबे एवं एडिटिंग मध्य करि पारिबे केही मते जानि पारिबे नाही कि एटा ओरिजिनल बैकग्राउंड ना एड कला बैकग्राउंड केही मते जानि पारिबे नाही वीडियो रो बैकग्राउंड टी को रिमूव जदि प्रोफेशनल भाव में जदि करिवार अछि ताहाले निजर बाल को सठिक भाव में सजाड़ी नियंतु जेमिति कि आडो साडो न जाइथिबा दरकार पूरा स्टेबलाइज रे जहा कि थिबा दरकार सेमिति रखी कि आपण माने वीडियो टी शूट करंतु अब बेसी हलंतु नाही बेसी जदि हलिबे ताहाले जणा पड़ी जिवो सेति पय फ्रेंड्स आपण माने बेसी हलाहली करंतु नाही पूरा स्टेबलाइज रे आपण माने टिके कहंतु जेमिति कि मु कहूछि मु जस्ट टिके टिके केवल हलौछि सेति पय मोर जणा पड़ू नाही चलंतु फ्रेंड्स बेसी दिन कर वीडियो को आरंभ करिबा लेट्स स्टार्ट नाउ चलंतु डाटा को ऑन करी VPN को कनेक्ट कर नेबा कैपकट सहित एही कनेक्ट ऊपर क्लिक कर नियंते एमिति संगे संगे कनेक्ट हे जीवो आपनकर डाटा जदी ठीक जदी चालुथिबो बा नेटवर्क जदी ठीक जदी आसुथिबो ताले संगे संगे कनेक्ट हे जाई थाए चलंतु बे हम कैपकट ऐप को ओपन कर नेबा देखि पारथिबे न्यू प्रोजेक्ट लिखा हेछि एही जारे क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर गैलरी को नेकी जीवो आपण माने गोटे बैकग्राउंड को चॉइस कर नियंतु जहाँ भी आपण माने डाउनलोड करके रखि थिबे वीडियो रो बैकग्राउंड रिमूव जदि करिवार अछि ताले निहाते भाव रे आपनकु गोटे बैकग्राउंड को बाछिबा को पड़िबो बा डाउनलोड करके रखिबा को पड़िबो मु मध्य रखि नेछि चलंतु बे हम फोटो पर क्लिक करके गोटे बैकग्राउंड को चॉइस कर नेबा बैकग्राउंड ऊपर क्लिक करके ऐड कर दियंतु देखि पारले संगे संगे ऐड हे गला तापर देखि पाथिबे एही कैपकट रो एंडिंग लोगो टी अछि एही जारे देखंतु एही एंडिंग लोगो ऊपर क्लिक कर नंते एमिति क्लिक कर सला परे देखि पाथिबे तलरे डिलीट रो ऑप्शन टी अछि एही जारे देखंतु ए डिलीट ऊपर क्लिक करके डिलीट कर नियंतु मु मधि क्लिक कर नउछि देखि पारले संगे संगे डिलीट हे गला तापर एही बैकग्राउंड ऊपर क्लिक कर नियंते एही टाइमलाइन ऊपर क्लिक करके आपण मा टिके ए टाइमलाइन को टिके बढाई नियंतु मु मधि बढाई नउछि आपण माने एही जारे धरिकी घिची नियंतु एही जारे मु मधि घिची नउछि टिके लंबा करूछि देखि पाले टिके लंबा हे गला तापर एही टाइमलाइन आगो को जीबा एमिति स्क्रॉल करिकी एमिति आगो को आसी सरला परे देखि पारथिबे एही जारे बैक रो ऑप्शन टी अछि एही जारे देखंतु एही बैक रो ऑप्शन रे क्लिक कर नियंतु एठी मु मधि क्लिक कर नउछि एमिति बैक कर सरला परे देखि पारथिबे एही जारे एस्पेक्ट रेटियो अछि एही जारे देखंतु एही एस्पेक्ट रेटियो ऊपर क्लिक कर नियंतु मु मधि क्लिक कर नउछि एमिति क्लिक कर सरला पर देखि पाथिबे 16.9 अछि एही जारे देखंतु ए 16.9 को क्लिक कर नियंतु आपण मा जदी YouTube पय जदी वीडियो जदी बनावार अछि ताहले आपण माने एही 16.9 को चॉइस कर नियंतु बा आपण मा जहा भी फ्रेम को चॉइस करि पारबे आपण को इच्छा अनुसार मु मधि क्लिक कर नउछि क्लिक कर सरला पर देखि पाथिबे एही जारे राइट ऑप्शन टी अछि एही राइट रे क्लिक कर नियंतु मु मधि क्लिक कर नउछि ओवरऑल अछि एही जारे देखंतु एही ओवरऑल ऊपर क्लिक कर नियंतु एठी मु मधि क्लिक कर नउछि तापरे ऐड ओवरऑल आसी जिवो एही जारे देखंतु एठी आपण माने क्लिक कर नियंतु मु मधि क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर गैलरी को नेकी जिवो एठी आपण माने वीडियो टी को चॉइस कर नियंतु मु मधि चॉइस कर नउछि जहा भी मु बैकग्राउंड टी रिमूव करिवार अछि मु एही वीडियो टी को क्लिक कर नेछि तापर देख पाथबे एही जारे ऐड अछि एही जारे देखंतु ए ऐड ऊपर क्लिक कर नियंतु मु मधि क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे वीडियो टी आसी की लागि जिवो एठी एही वीडियो टी को आपण मा ठीक धरि की सेट कर नियंतु आपण इच्छा अनुसार मु मधि सेट कर नउछि देखि पारथिबे केमिति सेट कर देछि एमिति सेट कर सरला पर देखि पारथिबे जारे बैकर पार्ट गुडी को अछि ए बैकर पार्ट को हमें एबे कट करबा को पड़िबो एही वीडियो रो बैकर पार्ट जे जारो अछि से जारो आपण मानकू कट करबा को पड़िबो चलंतु बे हमें काटी नबा ए जारो देखंतु ए जारो बैकर पार्ट गुडी को अछि
ଏହି ଟାଇମଲାଇନ୍ ଉପରେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଗାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଗାରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିନେବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ରଖି ନେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ନେବା। ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି সেই ପାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏହି ପାର୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳରେ ଡିଲିଟର ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟାଇମଲାଇନ୍କୁ ଧରିକି ଏମିତି ଟିକେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଟାଣି ନେବେ ଫାଷ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଚଲେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖିପାରିଲେ କେବଳ ଓରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟ ହିଁ ଅଛି। ସେ ବେକାର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିନେଇଛି ଏବଂ କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଟିକେ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେମିତି କଲର୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରାଯାଏ ବା କେମିତି ମୁହଁକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଯାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ କି କେମିତି ମୁହଁକୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରାଯାଏ କ୍ୟାପକଟ୍ ଆପ୍ରେ, ଯାହାକି ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ରଖିଛି। ଯାଇକି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ କେମିତି ରିମୁଭ୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇମଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଅପସନ୍କୁ ଧରିକି ଟିକେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନେଉଛି। ଯେମିତି ଟାଣି ନେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ରିମୁଭ୍ ବିଜି ଅଛି। ଏହି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରିମୁଭ୍ ବିଜି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଟୋ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅଟୋ ରିମୁଭାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଟୋ ରିମୁଭାଲ୍ କରିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେଉଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯାହାକି ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବରେ ଯାହାକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଲାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବରେ ଏଡିଟିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ରିମୁଭ୍ ହେଇଛି। କେହି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ କି ଏସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଓରିଜିନାଲ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହିଁ କହିବେ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପକଟ୍ ଆପ୍ରେ। କେହି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶିଖାଇବେ ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଶିଖିପାରିବେ କି କେମିତି କ୍ୟାପକଟ୍ ଆପ୍ରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟିକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।